Tous donc dans cette vidéo, on va essayer de construire la courbe d'une fonction à partir de son tableau de variation. Je prends cet exemple par exemple, alors on commence par déduire les éléments qu'on va construire à partir du tableau de variation. Par exemple, regardez, en 0, on a la limite égale à moins l'infini, donc limite en 0 à droite, atteindre moins l'infini, donc égal à moins l'infini. Donc, on peut dire que x égale 0, la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Je vous donne une autre résultat ممكن نخرجوه هنايا. إلا مشينا ل 4 la même chose عند 4 عطاتنا هنا moins l'infini à droite et à gauche plus l'infini. Alors la limite en 4 عطاتنا l'infini. On peut dire, donc la limite en 4, il nous a donné l'infini. On peut dire alors que x égale à 4 aussi est une asymptote verticale. مزيان نكملو دابا نمشيو عند بلس l'infini. عند بلس l'infini la limite en plus l'infini عطاتنا 4. شنو غنقولو؟ donc la limite en plus l'infini, il nous a donné comme résultat 4. Alors on peut dire que l'équation de l'asymptote هنا غيكون asymptote horizontale غتكون هي y égale à 4. d'accord. alors on continue نشوفوا les autres résultats اللي غادي يكون عندي. par exemple ممكن نشوفوا هنايا هاد les éléments اللي زدت هنايا ديال 1 0 هنا شنو كنقصد بها؟ يعني f de x s'annule en 1 et s'annule aussi en 5, c'est-à-dire les solutions de l'équation f de x égale 0 عندنا solution الأولى par exemple هي 1 والsolution الثانية هي 5, donc x égale à 5. donc هاد المسألة شنو كتعني في la courbe؟ كتعني بأن la courbe coupe l'axe des abscisses, donc coupe l'axe des abscisses ou la OX en deux points, اللي هما هنايا غيكونوا 1 0 et 5 0. donc ندوزو لحاجة أخرى تاني ممكن نخرجو هنايا من غير هاد المسألة ديال الزيروات. l'autre c'est concernant هذا هنايا عندنا 0 في اف بريم ياك. دونك في الخانة ديال اف بريم قلنا لك كانت عندنا 0 يعني عندنا طونجونت اوريزونتال. دونك عندنا طونجونت اوريزونتال او بوين دابسيس 2. دونك 2 ليماج ديال 2 هي 3. دونك هادو راه زدتهم هنايا جوست باش نبين لكم هاد المسائل. الوغ 2 3 فوالا. دونك نشوفو واش كاين شي حاجة أخرى. دونك rien du tout. donc هاد المسائل هما اللي كاينين. عندنا la fonction croissante sur les deux intervalles. alors elle est croissante sur les deux intervalles. هنا واحد المسألة غادي نشير ليها هي le fait que f prime إلا كانت عندنا f prime s'annule et ne change pas de signe. ردوا البال هنا ne change pas de signe, ne change pas de signe. هنا عندنا s'annule et ne change pas de signe فين؟ في 2. c'est-à-dire la conclusion اللي غنخرجوا بها بأن le point 2 d'abscisse 2 et d'ordonnée 3 c'est un point d'inflexion, donc on dit une autre méthode بلا ما نحسب f seconde. إلا كانت f prime s'annule il ne change pas de signe يعني إلا كاينة تما point d'inflexion تما في داك العدد تما. دونك غادي نقدروا نقولوا عندنا point d'inflexion. d'accord. donc voilà les éléments اللي غنخدموا بهم pour faire la construction.